নমস্কার, আমি মিষ্টি। সপ্তশ্রী অ্যাস্ট্রো গাইড চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। মাঝে মধ্যে আপনারা এই চ্যানেলে দেবদেবীর স্তোত্রপাঠ শুনতে পাবেন। এখন আপনারা শুনবেন ডক্টর জয়মাল্যবরের কণ্ঠে মা কালীর স্তোত্রপাঠ। যদি আপনাদের প্রোগ্রামটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আর সবাইকে দেখার জন্য সুযোগ করে দেবেন। करालवदनं घोरं मुक्तकेशीं चतुर्भुजं कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषितां सद्योश्छिन्नशिरखड्ग वामाधूर्धकराम्बुजाम् अभयं वरदं चैव दक्षिणधूर्धपाणिकं महामेघप्रभां श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमुण्डाली कलदरुधिरचर्चितं कर्णावतं शतानीत शवयुग्मभयानकं घोरोद्रंष्टं करालस्यं पिनौन्नतोपयोधरं शवनं करसङ्घातै कृतकञ्चिं हसन्मुखीं सिक्कोद्दय गलदरक्तधारा विस्फुरिताननं घोरोरावं महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीं बालार्कमण्डलाकार लोचनतृतीयान्वितं दन्तुरां दक्षिणव्यापी मुक्तालम्बिकोचोच्चयं स्वरूप महादेव हृदयपरिसंस्थितम् शिवाभिघोरोरावाभि चतुर्दिक्षु समन्वितं महाकालेन च समं विपरीतरतातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्मेराननो सरोरुहम् एवं सञ्चिन्तयतकालीं सर्वकामसमृद्धिदं क्रीं 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 ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं दक्षिणकाली की क्रीं क्रीं ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं स्वाहा।